konti na lang mga badi. Yan. Palagay na tayo ng bracket. Ito yung hybrid compressor. Yan si hybrid compressor. Clearance check. Walang sayad. Gilid. Wala ring sayad. Likod. Likod. Wala rin. Pintura lang yan. Itim. Yan. Si condenser. Ayan na. May bracket na si condenser. Tibay. Yan. Tapos si auxiliary pan. Tibay no. Na lang. Si receiver, dryer, then si aircon. Tulak na lang yan. Intercooler. Yan. Ito konting twist. Ito yung dadaan. Diyan dadaan si high side. Papunta doon sa orange. Si low side. Dito na yung dadaan si low side. Baka doon sa likod. Yan na lang ang kulang. Low side. Pwede na yung si low side doon sa likod. Dito na side. Yan siya. Konting kuha na lang. Hantay na lang kulang na materialis. Nagana na yan.